مجلس قوام أبالات سراويت جنبار معرابن أرمسسان حزب تجراي نبوزح زمانات فتنان مكران زجت أمون كابزين من نقاف دما نخبرون نمثلون استدقادله واجاز خفلن استعوتن حزب سلازخنا مزاجبت تاريخو زملختو نايد حننت تاريخ زلو حزب مخانيو نايزي حزب زي تاريخ انت العال نوعلو طرح انت يكونس نخالوت حزبتات مثلن كبرن ون كبل نايك آلسن تقالون تاريخ زلو تقالاساين تعواتاين حزبيو ازيد ما سويلو زمز انت يكونس كل جيزين زقات امو نايهلونا حدقاتات ايدو كيهابنا تقالسهم سلازمز ايو أبتم زحلفو كفل زمانات زي يقارص ناهلونا فتنان حدقان نقات أموز مزا حزب كوان تخونه بفلاي إذا حزي الله تبهال إيتيبيا كتمسرت حلفواغا خفيلو ننوح عمتات قبل عليه حزبتات إيتيبيا تسعينو زنبرا بيهراون درباون شكوانا نموغاديلو مسكالوت ديمقراسيا وحيلتات إيتيبيا ببزمانو قالسنا كاد دحر مصناح اتناي عبلالاج عاف قفعي ابزخف درجة ابزوز حلوان لعل حلافنا التشكيمو نتفلفل كله ناي بهراو عبلالان حزب كم حزب ناي مدفع حدقان ابنز نبر سرعات الموقاد زي تحلل عالسي اكايدو دحرنا 10 شعات عامتات مرير برتاو عالسي ب10 شعات 83 عامة مرت نخلهم حزبتات بمعرض رئي حق منقستاو ديمقراسيا وسرعات كفتر زخالة تقالاساي حزبيو يخون مبار إذا حدش سرعات كلهم حزبتات بمعرض نبرلو كلهم حزبتات بمعرض ساتفلو سرعات كهنس حلف مسواتي حلف واقا خفيلو نابزي قارص عبيتن لمعاتن زي السقاقر حدش لو تكمت زقبرة ديمقراسيا وسرعات افريسوم عبلع لحزب تقراي جنسايداو كينات اوجوم تقباراوي غيرهم ويوم حزب تقراي دما تاريخو عنصار زقطمو كبرت فتناتات زقبر قالسن ناي دحننا تاريخن سلازخونه عبلعليو جنسايداو كينات كابستاو جلو على جميرو كم حزبي او حدا سميرو حدنتو اطنكيرو عدمه صوتان هايمانوتن كيفله أنصار زقطمو ورار حزباو معبل فتيرو نامختو بمعسال أو حتصير جيزين أو سلف تغيرو صلاتو زحفرة حلاواتون دحنتون بقلصمو زرقاقصن نصلاتو اقديدو نافتانا يوترو ديليتن بحقن حزب تقراي زخونت سلام كنعاتون سممع سلام بريتوريا كفرمون زقبرة عالم أمينا كتقبلوا زخبدا مستنكرا وجاقننات زفت سمن حزبيو فلما حزب تقراين بهرا ودابتاتون بحيلج أفلق كان من بركاخ حيزم مستوقسو تعبيتن تمكحتن بغلطم حفاش تدعيكم حزب تقراي بحيل برت من بركاخن مجزان فتصوم كم زي كال مخاتا حزب تقراي مسرقا قصلهم كالي من مارسي كنادي ينفتينهم بحيلك سعروا زي خالو حزبي تنكارو حادنتي إلهم سلازا أمنو حادنت حزب تقراين مبتان ميلينات جنزم مديبهم حزبي بأوراجا بعدن خبابن ككفافل حادنتو كزرقمو دخمتنا تبليصهم بحيلي كقوطا صروا زي خالو تقراي ستت إلهم كعاتون ناتنا زبلوهم مسلينتات اب تقراي كشامون زنبرهم دليت سالاق عالسن صنعاتن حزب تقراي تمكيتهم برعينهم تاريفهم يوم ازيد ما سالا نقحاتن حادنتن حزب تقراي سالا زنبرا وحلول بوليتيكاو مريحنات سالا حادنت وتادراو مريحنات حيلتات ستا تقراين تمكيتهم السلالفهم كنصرون نحناون ناتنان زي ناتنان كنفلت كيلناينا اوشت خوينو زحمسنا زنبرا مريحنات انفتو نصيرو نافتم دمنياتات صلات حزب تقراي زخونو جنوسايدرات كوغن بمخالو اب تقراي تفطيرو زنبره ناي طفات حدقا كنططن حادنت حزبنا ناو حدا كمصلو زخل سراحنا مسراح مچو بايتا فطيرون يو حزدما ناي مچرشا عدل يلوم زوسدو ممارصي اب تقراي دليتنا كينغبر مريحنت كينغايرن ناتنا سبات كينقمطن ايد حيزنا زلو حيلتات صتا تقراي سلازخونه
ንዕኡ ናይ ምፍራስ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ብምባል ፈለማ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊትን ኣባላትን ንምክፍፋል ንመራሕትና ብዙሕ ሽማሽም እናሃቡ ሰራዊት ከላዓሉ ፈቲኖም እዮም። ቀፂሎም እውን ካብ ታሕቲ ክሳዕ ላዕሊ ዘሎ ሰራዊት ተማይጡ ተመኻኺሩ ዘትዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ስርሖ ኣይሰርሕን ዘሎ ይመዓራረ ኢሉ ዝወሰኖም ውሳነታት ሰራዊት ትግራይ ወሲዮም ላዕለዎት መሪሕነት ጥራይ ከም ዝወሰንዎ ኣምሲሎም ካብ ኮር ንላዕሊ ዝብል ስያሜ ሂቦም ፖለቲካዊ ጠላዕ ክፃወቱን ትርፊ ከትርፉን ላዕሊ ታሕትን ኢሎም ስለ ዘይሰለጦም ኣብ መወዳእቱ ንሰራዊት ትግራይ እንተኽኢሉ ናብቲ ንሶም ሓራ መሬት ዝብልዎ ናይ ሸፋቱ መተኣኻኸቢ ክስለፍ እንተዘይኽኢሉ ድማ በብዘለዎ ኮይኑ ክዕምፅን እምቢይ እዘዝን ክብልን ተደጋጋሚ ምሕፅንታ ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ መወዳእታ ሰራዊትና ዘለዎ ናይ ናብራን ጥቕማጥቕምን ፀገም መሰረት ገይሩ ዘቕረቦ ሕቶታት ንምፍታሕ ብጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ትልሙ ወፂሉ ዝፍተሓሉ መንገዲ ፅንዓት ተወሲድሉ ናብ ተግባር መፍትሒ ንምእታው ኣብ ከይድ እናሃለወ እዚ ንኸይፍፀምን ተግባራዊ ንኸይኸውንን በቲ ቅድሚ ኢሎም ዝተለምዎ ናይ ጥፋት ተግባሮም መሰረት ንተግባራውነቱ ላዕሊ ታሕቲ ከም ዝበሉ ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ንሕና ኣባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ኣብቲ ዝተፈጠረ ጭቡጥ ኩነታትን መፍትሒኡን ከምኡውን ብጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ሰራዊትና ጥቕማጥቕሚ ንምምላስ ዝተወሰኑ ውሳነታትን ብዝርዝር ተማይጥና ንቐጻላይ ተልእኾና ብዘለዎ ትርጉም ብዝርዝር ርኢና እዞም ካብዚ ንታሕቲ ዝተቐመጡ 11 መግለፂ ቅዋም ነጥብታት ብምውፃእ መድረኽና ዛዚምና ኣለና። ቀዳማይ ብናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ፅንተትን ጥልመትን ብዝተዋደደ ሽርሕን ተንኮልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ንፈልጦን ተግባራት ስለ ዝኾነ ፍጹም ከም ዘይንቕበሎን ክሳብ መወዳእታ ብፅንዓት ከም እንቃለሶምን ቃል ንኣቱ። ካልኣይ ሓድነት ብሄራዊ ናይ መኸተ ሓይልታት ማለት እውን ህዝቢ ትግራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይን ብሄራዊ ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይን ንምብታን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድን ናይ ተስፈኛታት ምንብሃቁን ተግባራዊ ክትገብርዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ክሕደት ፍጹም ኣይንቕበሎን ጥራሕ ዘይኮነስ ብፅንዓትን ብምሉእ ውፍይነትን ኣትሪርና ክሳብ መወዳእታ ከም እንቃለሶ ብምሉእ ድምፂ ወሲና ኣለና። ሳልሳይ ሉዓላዊ ግዛኣት ትግራይን ዝተማዛበለ ህዝብናን ብመሰረት ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንክፍፀም ተግባራዊ ክኸውን እናፀዋዕና ካብ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ወፃኢ ህዝብና ድሕንነቱ ውሑስ ብዘይገብር መንገዲ ንምምላስ ዝግበር ጎናዊ ምንቅስቃስ ፍጹም ዘይንቕበሎ ምዃንና እናረጋገፅና ብጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዝወሃበና ውሳነን ኣንፈትን መሰረት ካባና ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ዓይነት ተልእኾ ብፅንዓት ከም እንፍፅም ቃል ንኣቱ። ራብዓይ ኣብ ሰራዊትና ዝተለዓሉ ናይ ተጠቃምነት ሕቶን ክፍታሓሉ ዝተደለየ ኣገባባትን በብደረጃና ብዝርዝር ተማያይጥና ኢና። ኣብ ሰራዊትና ዘለዉ ፀገማት ብሰንካብ ትግራይ ዝተፈፀመ ወራር ፅንተት ብጣዕሚ ብዙሓት ምዃኖም ይፍለጥ። ካብቶም ሕቶታት ገሊኦም ብእዋኖም ብዘይምፍትሖም ክወሳሰብ ገይርዎ እዩ። ይኹን እምበር ሕቶታት ሰራዊት መንገዲ ዓፂኻ ምንቅስቃስ ህዝብን ትካላትን ዓጊትካ ኣገዲድካ ድሌትካ ክትፍፅም ዝተገብረ ፃዕሪ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን። ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ እቲ ዝተፈፀመ ተግባር ዘይግቡእ ተግባር ስለ ዝኾነ ንህዝብና ካብ ልቢ ይቕረታ ንሓትት። ነዚ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ወሲድኩም ከወሮ ሓምሓም ዝወቃዕኹም ሓይልታት ክሕደትን ፅንተትን ድማ ከም ዘይሳኽዐልኩም ነረጋግፅ። ሓምሻይ ኣብ ሰራዊትና ዝተለዓለ ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ፍትሓውን ቅኑዕን ሕቶ እኳ እንተኾነ ኣፈፃፅሙ ዝተረኣየ ካብ ናይ ሰራዊት ሕግን ካብ ባህሊ ታሪክን መንነትን ተጋሩ ወፃእ ዝኾነ ተግባር ናይ ኣመራርሓና ድኹም ናይ ህንፀት ውፅኢት ምዃኑ ተቐቢልና ምስ መላእ ሰራዊትና ተመኻኺርና ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ኣብ ምትእምማን
ዝበጻሕና ምዃንና ነረጋግጽ ሻድሻይ ንሕና ኣባላት ሰራዊትን ኣመራርሓን ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ከም ትካል ንምርሐሎም ክልላዊ ሕገ መንግስትን ናይ ሰራዊት መመሓደሪ ደንብን ኣለውና ከም ሰራዊት ጸገማትና እንፈትሐሎም መንገድታት እውን እዞም ሕግታትን ደንብታትን መሰረት ዝገበረ ክኸውን ይግባእ ካብዚ ወጻኢ ሞራል ሰራዊትናን ህዝብናን ብዝጎድእ መንገዲ ዝተፈጸመ ተግባር ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እናረጋገጽና ኣብዚ ዘይተሳተፍኩም ዘለኩም ሓሳብን ናይ መፍትሕ ኣንፈትን ስርዓትን ሕግን ኣኽቢርኩም ነቶም ጸገማት ንምፍታሕ ዝለዓለ ጻዕሪ ዝገበርኩም ኣመራርሓን ኣሃዱታትን ዝለዓለ ክብሪ ኣለና ዘረአኹሞ ጽንዓትን ትዕግስትን ድማ ናይ መላእ ሰራዊትና ክኸውን ብምሉእ ልቢ ክነተግብሮ ወሲና ኣለና ሻውዓይ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለኹም ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣብ ሰራዊትና ዘጋጠሙ ጊዜያዊ ጸገማት ኣዕርዮ ጨኒቑኩም ብፍላይ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣዴታት ከምኡውን ኩልኹም ናይ ከባቢ ጸጥታን መናእሰይን እቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ዝገበርኩም ጻዕሪ ካብ ልቢ ነመስግን ብኻሊእ ወገን ጸገማት እንተጋጥም ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኮፍ ኢልካ ተመኻኺርካ ናይ ምፍታሕ ሃፍታም ተመክሮን ልምድን ዘለና ተጋሩ ኢና ድሮኳ ናፍቲ ንቡር መንገድና ኣቲና ኣለና ቀጻሊ እውን ከምዚኦም ዝመሳሰሉ ጸገማት እንተጋጥሙ ብትሪ እናተቓለስናን ኣብ ዕላማናን መስመርናን ብጽንዓት ደው ከም እንብል ነረጋግጸልኩም ሻምናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊትን እቶም ብሰራዊትና ዝተለዓሉ ወድዓዊ ሕቶታት ብዓቕሚ መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክፍትሑ ዝግብኦም ክፍትሑ ኣለዎም ኢሉ ዝወሰኖም ውሳነታት ካብ ልቢ እናደገፍና ካብ ኣናት ህዝቢ ዝግበር ኩሉ ዓይነት ተልእኾ ብብቕዓትን ቅንዕናን ተግባራዊ ከም እንገብር ቃል ንኣቱ ታሽዓይ ንሕና ኣባላትን ኣመራርሓን ምዕራብ ግንባርን ኣርምስሳን ዘለውና ዝተረፉ ናይ ህዝብን መንግስትን ተልእኾን ዕላማታትን ንምዝዛም ከምኡውን ድሕንነትን ህላወን ንምኽባር እነካይዶም ጸናሕና ድልውነትና ናይ ምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ስልጠና ሕዚ እውን ኣጠናኺርና ብምቕጻል ውሕስነትና ከም እናረጋግጽ ደጊምና ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ክነረጋግጽ ንፈቱ ዓሽራይ ኩልኹም ሚድያታትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታትን ኣብ ናይ ሓደ ሃገር ህንጸትን ዕብየትን ዝለዓለ ተራ ከም ዘለኩም ንኣምን ይኹን እምበር ገለገለ ሚድያታትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታትን ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ሽግር ኣብ ምግዳድን ብሔራዊ ሓድነትናን ናይ መኸተ ዓቕምናን ኣብ ምፍራስ ተዋፊርኩም ጸኒሕኩም ኢኹም ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡን ተደጋጋሚ ጻውዒት እናቕረብና ጸኒሕና ኢና ሕዚ እውን ካብዚ እኩይ ተግባርኩም ክትቁጠቡን ኣብ መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ትኩረት ገይርኩም ክትሰርሑን ደጊምና ንጽውዕ 11 እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ናይ ቅዋም ውሳነታት እነመሓልፍ ዘለና ተወከልቲ መላእ ሰራዊት ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ኣብ ታሪኻዊትን ጥንታዊትን ከተማ ኣክሱም ኮይና ኢና ኣክሱም ማለት ታሪኽ ተጋሩ ኣክሱም ማለት መግለጽ ስርዓትን ስልጣነን ሕግን ተጋሩ ኣክሱም ማለት መርአያ ቅርስታት ተጋሩ ኣክሱም ማለት ካብቶም 4 ስልጡናት ናይ ዓለምና ሃገራት ሓደ ምንባሩ ኣክሱም ማለት መርአያ ምክኣል ሃይማኖትና ምዃኑ ኣክሱም ማለት ምድረ ቀዳሞት ምዃኑ ኣክሱም ማለት መግለጽ ጥበብን ጥንካረን ጽንዓትን ተጋሩ ምዃኑ ኣክሱም ማለት ብሓፈሻ መግለጽ መንነት ተጋሩ ምዃኑ ንኣምን ንሕበን ንኾርዕ ስለዝኾነ ኣብ ቅድሚ እዚ ታሪኻዊ ቦታን ህዝብን ኮይና ውሳነታትና እንትነመሓላልፍ ዝስምዐና ሓጎስ ወሰን የብሉን ውሳነታትና ድማ ብምሉእ ዓቕምና ከም እንትግብሮም ደጊምና ቃል ንኣቱ ኣብ መወዳእታ ህዝብና ጊዜያዊ ምምሕዳርናን ሰራዊትናን ዝጀመሮም ገና ኣብ ሽቶኦም ዘይበጽሑ ዕላማታት መኸተና ንምዕዋትን ኣብ ሽቶኦም ንምብጻሕን ለሙውን ከም ትማሊ ሓድነትና ኣስጢምና ክንቃለስን ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ንዝገጥሙና ፈተናታት
ከም ቀደምና ክንምክትን ኢና በዛ አጋጣሚ ህዝብኹምን መድሓንትኹምን ዝተቐበረሉ ዓዲ ከዲዕኹም ብገንዘብ ተታሊልኩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ምስ ዝፈጸሙ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ሓይልታት ተሰሊፍኩም ዘለኹም ሓይልታት ሒዝኩሞ ዘለኹም ዕላማ ንህዝቢ ትግራይ ዘይጠቅም ምዃኑ ፈሊጥኩም ሓድነት ትግራይ ካብ ዘናግዑን ስቃይ ህዝብና ካብ ዘናውሑን ህውከትን ዕግርግርን ዝፈጥሩ ተግባራት ክትቁጠቡን ናብ ልብኹም ተመሊስኩም ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ጠጠው ክትብሉን ንፅውዕ ሕዚ እውን መኸተ ንውሕስ ህላወና ዘላለማዊ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና ጥቅምቲ 20 2018 ዓመተ ምህረት ትግራይ ኣኽሱም